Salam alaikum, Inch'Allah bi'idhnillah. اليوم نكملوا le troisième, نكملوا avec les cours de la chimie générale et on va aborder le cours de la chimie quantique. Le plan du cours واش حنتناولوا في هذا الدرس حيكونوا les nombres quantiques, la fonction d'onde et la structure électronique. Si vous aurez des questions, vous les posez en commentaire. Inch'Allah, je vais essayer d'y répondre. Alors, on commence. On va s'intéresser à le cours beaucoup plus à l'électron. Pas beaucoup plus, mais on va s'intéresser qu'à l'électron. Puisqu'on va étudier le nuage électronique et l'énergie, la structure électronique, etc. Comme son nom l'indique, donc on va utiliser l'électron et on va comprendre comment situer un électron l'atome. Donc, dans le premier cours, les électrons ils sont répartis dans le nuage électronique selon leur énergie. Donc, on dit le noyau, on dit le nuage électronique tout autour. Donc, qui connaît le nuage électronique tout autour, théoriquement, comment le situer? Qui les savants يفهموا كيفاش راهي la structure de l'atome, ils ont créé ou inventé des 4 valeurs qui sont les nombres quantiques pour pouvoir situer l'électron. Mais dans l'espace, ils sont situés selon l'énergie تاعهم. Donc, on a 4 nombres quantiques. On a le nombre quantique principal, le n, secondaire L, tertiaire M, et le nombre quantique de spin S. On va les aborder chacun tout seul et on va les comprendre. Donc, on commence par le nombre principal n, qui est comme son nom l'indique, c'est le nombre principal. هو الرقم الأساسي في هاد les nombres quantiques. Il définit la couche. هذه أول حاجة. كيما نقولوا عندي طبقة، كيما نقولوا عندي تيتر، عندي سو تيتر، عندي كيما عندي une couche et sous couche تحتها، يعني تحت la couche كاين une petite sous couche. هذا n, comme son nom l'indique, il est principal, donc il définit la couche. Il prend des valeurs entières. واش معناتها des valeurs entières؟ معناتها أعداد حقيقية كاملة. Donc on peut pas trouver un nombre par exemple بالفاصلة واحد فاصل ولا. Par contre نلقى 1 2 3 4 5 etc. قلنا il décrit l'énergie de la couche et sa taille. Comme on dit dans la première diapo, que l'électron on va le situer selon l'énergie et la taille. Hada il le fait n, donc déjà il est principal. C'est hadi déjà tbina bli il est principal. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit plus n est élevé, يعني n قد ما يكون طالع, plus l'énergie de la couche diminue et la taille augmente. Je m'explique. Qui يكون le nombre n qui هو le nombre principal طالع, l'énergie de la couche تكون ناقصة et la taille augmente. Si vous imaginez معايا, عندي le noyau, عندي tout autour le nuage électronique. أنا le noyau نقولوا بلي راهو في la première imaginez عندي noyau, عندي juste دويرة دور على le noyau. Imaginez le noyau, l'électron الاول راهو في هذيك le premier cercle اللي مور le noyau راهو قريب بزاف le noyau. لا تاي كيفاش حتكون صغيره. لو كان l'électron يكون في le cercle اللي جوست موراه لا تاي حتكبر ainsi de suite. على بها نقولوا قد ما ان يكون élevé قد ما لا تاي تكون كبيره قد ما l'énergie تكون صغيره. هذه دوك نفهمها لكم. لينا علاش؟ باسكو l'énergie تاع l'atome elle dépend de la force d'attraction entre l'électron et le noyau. حنا كي نهضروا على les personnes, on va dire que انايا je suis proche de cette personne. قوه التجاذب هذه واش معناتها force d'attraction. قوه التجاذب كبيره بزاف بيناتنا باسكو نتلاقاو دائما, باسكو نتهضروا دائما وكلش. par contre par rapport à une autre personne اللي ما نعرفهاش ولا نشوفها غير من بعيد, la force d'attraction قوه التجاذب بيناتنا قليله. علاش؟ دونك قد ما l'électron يكون قريب من le noyau قد ما l'énergie تكون كبيره. دونك قد ما نبعد le noyau على l'électron قد ما la force d'attraction تكون صغيره و l'énergie تكون صغيره. Donc on met ça en tête pour comprendre que قد ما le n يكون élevé
قد ما l'énergie تكون هابطة وقد ما la taille تكون طالعة. Voilà, on passe au deuxième nombre azimutal qui est L. L, c'est un nombre secondaire. Ouais, il définit la sous-couche, contrairement au N qui définit la couche. Il prend des valeurs entières entre 0 et n-1. Je mets à 0 et n-1. Donc, il est qu'on dit n, le nombre principal égal à 2. Donc, le nombre azimutal est entre 0 et n-1 يعني زوج ناقص واحد. n c'est le nombre principal ماشي كيما كنا نديرو في المات هكا نسمو n c'est un chiffre quelconque وخلاص. Non, n هنا c'est le nombre principal. Donc le chiffre azimutal égale à 2. Donc le chiffre principal n égale à 2. Donc le nombre azimutal حيكون entre 0 et زوج ناقص واحد. Donc 0 et 1. Chaque valeur L, donc ديروا في بالكم بلي L رانا حنزيدو نفرعوها. Elle correspond à une sous-couche qui est définie par une lettre. Donc يكون عندي la L égale à 0, le nombre azimutal يكون 0 معناتها راني في la sous-couche S. يكون le nombre azimutal égal à 1 راني في la sous-couche P. يكون le nombre azimutal égal à 2 راني في la sous-couche D. يكون le nombre L égal à 3 راني في la sous-couche F. G, H, I, J, K, etc. etc. Je pense pas que بهم بزاف les exercices. Donc essayez de mémoriser surtout S, P, D, F parce que حيتلاقاوهم في كاع les exos. On passe au troisième nombre qui est le nombre magnétique M. Le nombre M, par contre, il définit ni la couche ni la sous-couche. Par contre, il définit l'orbital atomique ou la case quantique. C'est un terme تاني اللي حتلاقاوه بزاف دونك غارديوها en tête. L'orbital atomique je معناتها orbital كيما كنقولوا المدار. Il prend des valeurs entières entre moins 1 et 1 donc يقدر يكون سالب ناقص 1 0 1 etc. etc. Dans une sous-couche définie par L, on trouve 2L plus 1 هي la valeur de M. Donc انا كي نجي نهضر على باش نربط بين M و L نقول بلي باغ اكزومبل عندي L يساوي 1 نقدر اوتوماتيكمون نعرف لو شيفر M. دونك الى L تساوي 0 راني في لا سوكوش S هذه جو دوا لا ميموريزي. وتانيت نعرف M اللي هو 2 2L plus 1 دونك L نعوضو بالزيرو 2 fois 0 égale à 0 plus 1 دونك M égale à 1. Voilà, théoriquement, je pense le calcul, vous n'allez pas trouver beaucoup, vous n'allez pas le trouver بزاف في les exercices ولا في l'examen. Sauf إلا يديروا لكم عفسة اللي يحبوا يشوفوا est-ce que الفهم تاعكم est-ce que فاهمين راكو فاهمين c'est quoi la valeur M ولا est-ce que راكو شادين بلي M égale à 2L plus 1. Mais sinon, عندي un autre point qui est important, c'est que le nombre magnétique, bon, avec les cours vous allez comprendre c'est quoi magnétique. déjà قريتو مغناطيسي déjà مغناطيس واش يدير يجبد الحاجات دونك هو le nombre M راح يديفيني لي l'orientation de l'orbital atomique. est-ce que يجي مدور est-ce que يجي رايح من هاد الجهه est-ce que يجي رايح من هاد الجهه. On commence et on va comprendre au fur et à mesure. Donc, il définit l'orientation de l'orbital atomique dans l'espace. نروحو ننساو القاعدة تاع M égale à 2L plus 1 باش ما تخلطوش. Pour L égale à 0 راني نشوف راني في la sous-couche S. M égale à 0 donc c'est une seule case M يساوي 0 معناتها le nombre magnétique المغناطيس هدايا يساوي 0 كاين اللي ما عنديش مغناطيس دونك الاخر ما حتوجهوا لي لحتى جهه. لورينتاسيون تاع l'orbital atomique ما كاش وين يروح باسكو ما كاين aucune valeur الام. دونك عندي une seule case باسكو قلنا le M il définit l'orbital atomique ولا la case quantique. mais عندي une seule case et une seule orientation qui est sphérique comme un ballon. يعني ما تروح لي ni à droite ni à gauche. une seule orientation qui est sphérique. Pour L égale à 1, donc rani la sous-couche P, M égale moins 1 ou la 0 ou la 1. وحدة من هاد ثلاثة. Donc عندي 3 orbitales P de même énergie et 3 cases quantiques orientées selon les 3 axes d'un système tridimensionnel. نعاود عندي كي يكون عندي L égale à 1 donc راني في la sous-couche P. Le M يساوي لي سوا ناقص واحد سوا 0 سوا واحد.
عندي 3 orbitales qui sont 3 orbitales P parce qu'on a la sous-couche P de même énergie et 3 نفس الطاقة et 3 cases quantiques orientées selon les 3 axes d'un système tridimensionnel. حنا باسكو شفيتو كي كنا نقراو في الليسي كان عندنا سيستم بيديمونسيونيل. واش معناتها كان عندنا اكس ايغريك معلم اكس ايغريك بصح في ليسباس عندي تري ديمونسيونيل 3 تري ديمونسيونيل دونك عندي اكس ايغريك زد دونك يكون ال ايغال ا 1 لا سو-كوش بي عندها 3 توجهات 3 اورينتاسيون نفس الطاقه اورينتي سولون لي 3 اكس عندي 3 اوربيتال 1 باسكو 1 يقدر ياخذ موان 1 و 0 و 1 Voilà, Px, Py, Pz. Pour L égale à 2, qui compte L يساوي 2. راني في la sous-couche. Après le P, عندنا le D. Donc, M ياخذ الأعداد moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. عندي donc 5 orbitales de même énergie et 5 cases quantiques selon les 5 orientations. شوفوا les schémas. كيما هذيك الفوقة كان عندي 3. Par contre, دوكا عندي 5 orbitales de même énergie et 5 cases quantiques selon 5 orientations. واحد يدور من جهة الإكس، واحد يدور من جهة الإيغريك، واحد يدور من جهة الزد، واحد يتقلب كامل. شوفوا من تحت كيفاش راهم. واحد يجي يتعوج. المهم سي دي زورينتاسيون في ليسباس لي ما يهموناش حنايا فيك سي دي زورينتاسيون في ليسباس دونك ما نتحققهمش في ليتود تاعنا. La représentation simplifiée des cases est la suivante. Donc, حنا شتو كيفاش les cases quantiques كانوا هاد les orientations كيفاش رانا رايحين نمثلوهم théoriquement باش نقدروا ندرسوهم. De façon simplifiée, les valeurs de M. Donc, حنا واش كنا نقولوا دوكا كي تكون لا سو-كوش S تبعوا معايا في لو شيما. لا سو-كوش S عندي M égale à 0. كي نكون في لا سو-كوش P عندي moins 1 0 plus 1 قلنا عندنا 3 orbitales et 3 cases quantiques هم les cases هاد المربعات de même énergie moins 1 0 plus 1 عندي px py pz quand m égale à 2 قلنا رانا في لا سو-كوش D وعندي moins 2 moins 1 0 plus 1 plus 2 دونك نبداو نديرو احتمالات عندي dxy dyz dxz ومن بعد عندي dz أس 2 dx أس 2 ولا dy أس 2 دونك سي دي زورينتاسيون لي ندارو على حسب التقلبات في ليسباس تاع لو l'atome ديالنا. نروحو لو dernier nombre de quantique qui est le nombre de spin S. Il permet de quantifier le moment cinétique intrinsèque de l'électron. واش معناتها un moment cinétique كيما نقولوا l'énergie cinétique الطاقة الحركية. Le moment cinétique intrinsèque de l'électron يعني الوقت ولا on peut même dire le moment هذا c'est l'énergie cinétique الطاقة الحركية intrinsèque داخلية de l'électron. هذا يعاوننا نعرفوا le mouvement de rotation. Donc l'électron شحال يدور على روحه اسكو يدور بالزربه ولا يدور بالعقل etc. Donc il permet de quantifier يعني نحسبوا le moment cinétique intrinsèque de l'électron اللي نقولوا حنا le spin واش معناتها c'est un mouvement de rotation rapide de l'électron autour de lui-même. Donc l'électron il dort على روحه d'une façon rapide. Il définit l'orientation de l'électron dans un champ magnétique. كيما M il définit l'orientation de l'électron ou de l'atome vu que شفتوا كيفاش كان يدور les orbitales plutôt et il définit l'orientation des orbitales tout un orbital. Le spin il définit برك l'orientation de l'électron dans un champ magnétique. Il prend juste deux valeurs كيما كنا نشوفوا دوكا في le nombre M. Il prenait plusieurs valeurs. La sous-couche S1, la sous-couche P 3 chiffres, la sous-couche D 5 chiffres. هذا عنده deux valeurs. Il est simple. Moins 1 demi plus 1 demi. Et on va comprendre comment, par convention, comment on attribue. Qui يكون le champ magnétique ou le spin يكون طالع نكتبو plus 1 demi. Qui يكون هابط نكتبو moins 1 demi.
Voilà, on a fini avec le premier chapitre qui est le nombre quantique. Comme n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire, je vais essayer d'y répondre. Donc, la fonction d'onde, on associe à chaque orbital ou la orbital égale casse quantique, une fonction d'onde. Comme tu vois avec le petit y, c'est une fonction d'onde. Avec le symbole y شغل قدامه n l m. Donc la fonction d'onde qui نقول لك عطيني la fonction d'onde تاع un atome ديري لي le chiffre هذاك وتكتبي لي n l نتاعو l تاعو m تاعو. Par exemple, soit l'exemple هنايا soit la secouche 3D. 3D. Donc هنا أنا بدينا ندخلو كيفاش نقراو les nombres quantiques. 3 c'est le nombre n. D واش قلنا ما تقولوليش دي زعما هي ما درناش هاد لاكوش ولا باسكو قلنا بلي ال فيها 4 سكوش والاخرين كاين مي ما نتلاقاهمش بزاف. قلنا كاين لا سكوش نولي لكم باش تشفاو كي يكون 0 سي لا سكوش اس، كي يكون 1 ال سي لا سكوش بي، كي يكون لو ال ايغال 2 سي لا سكوش دي، كي يكون لو ال ايغال 3 سي لا سكوش اف. دونك في ليكزامبل تاعنا دي عندي دي دونك سي لا سكوش ال ايغال 2. داكوغ كي يكون ال ايغال 2 واش قلنا كي يكون ال ايغال 2 ام ياخذ 5 شيفر موان 2 موان 1 0 بلس 1 اي 2. دونك كي نجي نرسم لي كاس كانتيك تاوعي نرسم 5 كاز هذه vous les gardez vous gardez ça en tête parce que حنسحقوها في لي زيكزو. كي يكون ال ايغال 0 عندي سكوش وحده، كي يكون ال ايغال 1 عندي 3 سكوش، كي يكون ال ايغال 3 à 2 عندي 5 سكوش موان 1 موان 2 موان 1 0 بلس 1 بلس 2. ومن بعد هنا بدينا نلعبوا من تحت كيما مقبل في لي زوربيتال كنا نلعبوا باكس و اي. هنا بدينا نلعبوا بالاخر بهذوما اني ال ايتترا. دونك شوفوا معايا في موان 2 لا بروميير فلاش 3 ان ايغال 3 لو ال يقعد ثابت ايغال 2 لو ام يساوي لي موان 2. toujours le n et le l fixe mais كنا نديرو moins 2 moins 1 0 1 et 2. donc chaque case quantique elle possède sa propre fonction. ما وحده متشبه لوحده، كل كاس كونتيك عندها sa propre fonction. شوفوا le n et le l c'est commun mais le m il a changé donc il a fait que حتى كاس كونتيك متشبه لخوتها. La structure, la fonction d'onde, c'est un petit exercice les garder en tête pour comprendre c'est quoi. Mais après, le plus important, qui est la structure électronique. La structure électronique, nous utilisons la règle de Kleshkovsky. Kleshkovsky, c'est lui qui donne la structure de comment structurer un atome, les électrons surtout. نروحو دوكا tout doucement et essayez de comprendre avec moi. La règle de Kleshkovsky. Donc, l'énergie des secouches augmente quand la somme n plus l augmente. Donc, تبعوا معايا بالعقل, on va décortiquer mot par mot. L'énergie des secouches augmente quand la somme n plus l augmente. Déjà, واش كنا نقولوا من قبل؟ كنا نقولوا بلي n قد ما يطلع قد ما l'énergie وشنو l'énergie تاع لي كوش تنقص. مي دوكا كي يكون n plus l كيف on parle pas que de la couche mais on parle de la couche et de la secouche. donc l'énergie des secouches تطلع قد ما la somme n plus l تزيد. lorsque la somme n plus l est identique pour deux secouches, la secouche de plus petite énergie est celle qui possède la valeur n la plus petite. voilà. دونك حنا واش كنا نقولوا من قبل؟ كنا نقولوا بلي ان قد ما تزيد لينيرجي تنقص مي كي راهم اسوسي ان بلس ال قد ما ان بلس ال يزيد قد ما لينيرجي تزيد. سوا ديزون عندنا somme la somme n plus l identique pour deux secouches. عندي deux secouches زعما a et b لي la somme تاعهم elle c'est la même. واش ندير هنايا؟ la secouche la plus petite هنايا ناخذوا le n comme
ناخذ هو اللي يحكم لنا دوكا لو ان. دونك حنا نعرفوا بلي ان قد ما يكون صغير قد ما l'energie تكون زايده. دونك انا واش نقول هنا نفهموا لا phrase elle est simple et claire. La seule couche de plus petite énergie et qui est celle qui possède la valeur n la plus petite, et ça c'est logique. هذا واش كنا نقولوا دوكا. On prend un exemple pour mieux comprendre. نقول لكم زعما trouver le classement énergétique des sous-couches. تبعوا معايا. عندي sous-couche 4S, sous-couche 3D, sous-couche 4P et sous-couche 5F. كل وحده نديروا لها n l تاعها n plus l. Donc عندي n pour 4 plus s c'est 4, pour 3 plus d c'est 3, plus 4 plus p c'est 4, 5f c'est 5. L, la sous-couche L, S, elle correspond à 0, D, elle correspond à 2, P, elle correspond à 1, et F, elle correspond à 3. Qui نجمع n plus L, تعطيني 4, 3 plus 2, 5, 4 plus 1, 5, 5 plus 3, F. Donc, égale à 8. 5 plus 3 égale à 8. هنا كي نتبع la première loi, n plus L, اللي حابة نرتبهم, n plus L, نروح نشوف 4 5 8 راهم مرتبين. مي عندي l'exception هنا وشنو هي؟ سي كو 5 عندي 2 ايدونتيك. وشنو هو الحاجه اللي تحكم لي بيناتهم؟ سي بيان لو ان. دونك نشوفوا لا diapo لي موراها. شوفوا لو كلاسمون انرجيتيك. l'énergie تاع 4S elle est plus petite que l'énergie تاع E3D اللي هي تساوي E4P لقيناهم 5 5 و EF5 8. من تحت راني درت لكم هنا علاش استفتهم هكا. قلنا قد ما الانرجي تاع لا سوم تاع n plus l تكون طالعه قد ما الانرجي تكون زايده. دونك 4 صغيره على 5 صغيره على 8. انا عندي 5 بلس 5 ايغال 5. واش لازم ندير بيناتهم؟ لازم نروح نشوف لو ان تاع 3 دي سي 3، لو ان تاع 4 بي سي 4. قلنا ابخي قد ما يكون لو ان صغير قد ما الانرجي تكون قد ما لو ان يكون طالع قد ما الانرجي تكون هابطه. دونك انا عندي 3 دي اي 4 بي. شكون الصغير هنا 3 ولا 4؟ سي بيان 3 صغيره على 4. دونك ديريكتومون جو دي que l'énergie تاع 3D اصغر من l'énergie تاع 4P. Voilà. Donc pour ne pas faire ça, imaginez نحكموا chaque atome نقعدوا نديروا له 4S 3D 4P, c'est embêtant. Donc احنا qu'est-ce qu'on fait? Kleshkovsky, il a trouvé une méthode plus simple qui permet de retrouver l'ordre énergétique croissant de toutes les sous-couches sans calculer la somme. بلا ما نقعد نحسب la somme n plus ln et نعرفوا بلي عندنا pas mal d'atomes dans l'espace. Donc il a trouvé une méthode plus simple اللي راكم تشوفوا فيها هنايا في لي شيما. هادية تعلموا كي تكونوا تحلوا لي زيكزارسيس تاعكم سورتو ان بروميير طون تحطوها دائما قدامكم، اكتبوها في ورقه ولا علقوها ان فاس البيرو تاعكم ولا وين تقراو، ولا خلوها برك في الكايي وين تبداو تحلوا لي زيكزارسيس حتى تمشي يدكم في لي كوش. ابري تولوا ما تحقوهاش ميم با باسكو تكونوا ديجا والفتوا. دونك عندي n égale à 1 la couche 1s, n égale à 2 2s 2p, n égale à 3 3s 3p 3d, n égale à 4s 4p 4d 4f. شوفوا مرتبين توجور s p d f. علاش قلتلكم شوفوا على هادو s p d f g s p d f g h s p d f g h i, sachant que نتوما جينيرالمون في لي زيكزو حتحبسوا وين n égale à 5 ما حاش ديباسيوها بزاف. Donc ne vous embêtez pas trop. Des fois في les exos حتلقاو هكا nombre d'électrons très élevé وبالك تلحقوا الاي، مي في l'examen généralement ما يمدولكمش اعداد وين nombre d'électrons يكون كبير يقول لكم ديروا لي كاع la structure électronique تاعو. Voilà, donc on laisse, je préfère laisser la deuxième partie pour une prochaine partie. هكا باش ما نعطيكمش plusieurs informations تتلف لكم, vu que la prochaine partie elle sera une partie quand même un peu chargée. Donc essayez déjà de mémoriser ça en tête. Inch'Allah, on va vous partager la nouvelle vidéo où تكون فيها le cours تاع structure électronique. تكونوا نتوما entre temps عندكم الورقه تاعكم وجدتوا الورقه تاعكم فيها la méthode de simple de Kleshkovsky. هكا باش la prochaine fois كي نبداو
تكونوا واجدين. Voilà, كيما قلت لكم si vous avez des questions ان شاء الله déjà le cours يكون نكون ان شاء الله j'ai essayé de simplifier au maximum. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires ou vous trouvez que j'étais rapide ولا ما فهمتكمش مليح ولا لازم نبدل la langue ولا vous me dites en commentaire et je vais prendre ça en considération. Je vous remercie énormément, je vous souhaite très bon courage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.